अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बहुत बहुत मुबारकें आपको हो, बहुत बहुत मुबारकें कि जनाब आली हमारी 14 अगस्त खैर खैरियत से गुजर गई। और ये मैंने पहले वो चांद सितारे वाले पहना था, शर्ट पहनी थी, आपको मैंने दिखाई थी चांद सितारे वाली। और फिर ये मैंने पहनी है, पहले ये थी मेरी ये वाली, ये देखें, ये जीवे जीवे पाकिस्तान। ठीक है सर। और उसके बाद रात को मैंने घर में फंक्शन रखा हुआ था, काफ़ी सारे दोस्तों को, योम आज़ादी का। तो दोस्तों के साथ खाना वाना खाया और फैमिली के साथ और सारा। तो हमने पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए और पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। ठीक है, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो वो जनाब अली आप को आज बता दें कि आज 15 अगस्त है और दिन जनाब सैटरडे का है। और सैटरडे आपको पता है फ्रेंड्स डे होता है। तो आज आप हमारे साथ खाना खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, आप हमारे साथ राब्ता कायम करें। ठीक है दोस्तों। अच्छा सर जी, ख़बरें बहुत हैं। आज की ख़बरें ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अहम इजलास बुला लिया। ठीक, अब इस अहम इजलास में कश्मीर की किस्मत का फैसला भी होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और किसके घर के सामने बैठता है, ये तय होगा। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान किया जाएगा, ज़्यादा इम्कान ये है। ठीक है जी, तो ये होगा। और इसमें आज इस इजलास की बड़ी अहमियत बताई जा रही है। और आपको ये भी बताएंगे कि इस इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से भी 1-to-1 मुलाकात हुई है। हाँ जी, इसलिए बड़ी बड़ी अफवाहें हैं और बड़ी पेशन गोइयाँ हैं कि जनाब कोई ये सिलसिला सही ना निकल आए कि जनाब 2.5 साल वाला फार्मूला। आपको पता है 2.5 साल हो गए इसी महीने में, ये अगस्त के महीने में 2.5 साल मुकम्मल हो गए। तो कोई फार्मूला ही ना निकल आए और कुछ भी हो रहा है। हलचल मची हुई है सर जी, लोकल सियासत में भी और बैनुल अक़वामी सियासत में भी खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है, खिचड़ी पक रही है, ये आपको बता दें। इसलिए आज के इजलास की बड़ी अहमियत है। आज का जो इजलास है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। और नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत होता है, सारे MNAs को बुलाया गया है, MPAs को बुलाया गया है, मरीम नवाज को बुलाया गया है, इसाक डार, ये सब लोगों को, सेनेटर्स को भी बुलाया गया है। तो ये आज इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए साढ़े नाल रहना, कोई खबर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। हाँ जी, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। अगली खबर सर जी तुहाडे नाल ये शेयर कर रहे हैं कि कश्मीर के जिन 2 हलकों का रिजल्ट नहीं ना आया था, आज 15 अगस्त को वहाँ पे पोलिंग शुरू हो गई है। एक में कोई 16 हलकों में जो है वो पोलिंग होगी और एक में 9 हलकों में होगी। तो वहाँ रिजल्ट दाएं बाएं हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ क्या होगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिजल्ट आ सकता है। वैसे आप इन्होंने ये पहले बता दी है कि कौन वहाँ पे लीड पे है। ठीक है, एक सीट पे मुस्लिम लीग नून है और एक सीट पे पीपल्स पार्टी है और एक सीट वहाँ पे जीती गई है जो साजिद ने जीती है, जिसने पुराने सरदार अतीक साहब जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं उनको हराया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उनको हराया है। तो आज इन सीटों के बारे में भी फैसला होगा, तो वो भी हम आपको बताते हैं। कल जनाब आसिम मुनीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है। साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में एक फंक्शन किया गया है योम पाकिस्तान के हवाले से। तो उसके ऊपर जनाब अली बड़ी तकरीर की है आसिम मुनीर साहब ने। और उन्होंने कहा कि हम दुश्मन के जनाब दांत खट्टे करेंगे अगर हमें दोबारा आजमाने की कोशिश की गई। जियो मुनीर, जिंदाबाद आसिम मुनीर, तेरा वीर मेरा वीर आसिम मुनीर। सर जी, आप ये पाक फौज के जो जवान है ना, इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है कौम की तरफ से। और इन्होंने तो इंडिया से हमारे कितने बदले लिए हैं, इंडिया को शिकस्त दी है। ये तो इनका तो हक बनता है ना सर,
ان کا حق بنتا ہے نا, ہاں جی ان کا حق بنتا ہے. تو اس لیے آصف مرید صاحب نے, اور یہ جو سابق فوجیوں کی ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے, اس کے اعزاز میں جو فنکشن کیا ہے نا, یہ بھی بہت کیا ہے. سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے سر, سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صدر زرداری کے ساتھ جو آج ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس کے بھی بعد میں کل پرزے جو ہیں وہ نکلیں گے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں. اگلی خبر سر جی, اگلی خبر یہ ہے کہ سر اس دن کولمبیا میں وہ زلزلہ آیا, بہت سارے لوگ مر گئے, اور بڑے آپ نے دیکھا کس طرح بلڈنگیں گر رہی ہیں. اور کل رات کو انڈونیشیا, آپ کو پتہ ہے اسلامی ملک ہے, اس میں 7.7 کا زلزلہ آیا تھا, اور اس میں بہت زیادہ جانی نقصانوں کا بتایا جاتا ہے. دوستوں جو زلزلہ ہوتا ہے نا, یہ پھر پورے چونکہ کئی 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے, اس کا آپ اندازہ فوری طور پہ نہیں بتاتا, وہ قسطوں میں ہی ہوتا ہے کہ کتنی نقصان ہوا ہے, کتنی بلڈنگیں گری ہیں. تو وہاں پہ بھی بہت بڑا یہ زلزلہ آیا ہے, یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے, وہاں پہ بہت بڑا زلزلہ آیا ہے. اور آگے سر جی, امریکہ کے لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور. جی امریکہ نے جو جہاز بھیجا تھا نا, جو 4 مہینے سے وہاں کھڑا تھا, بلکہ 6 مہینے سے, ابراہیم جہاز, وہ واپس جا رہا ہے, اور اس میں لوگوں نے بڑی خودکشیاں کی ہیں سر. یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے. انہوں نے چھپانے کی بات کی ہے, لیکن اس میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ اس میں کافی لوگوں نے تنہائی میں, گھبراہٹ میں یہ خودکشی کی ہے. یہ ویسے امریکیوں کا پرانا وتیرہ ہے. تو یہ سر امریکی ایسے لوگ ہیں, واقعی ایسے لوگ ہیں. وہ ان کو جب بھی یہ شراب کباب اور یہ محفلیں اور یہ رونقیں, بازاروں کی رونقیں نہ ملے نا, تو وہ جلدی وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور یہ سارے وہ کام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگلی خبر یہ ہے کہ جناب امریکہ کو ایران نے کہا ہے کہ میں ابھی صلح نہیں کرتا, اور امریکہ جھوٹ چونکہ بول رہا ہے بہت زیادہ. امریکہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب میں ابنائے ہرمز پر اپنے قبضے کا اعلان کروں گا, یہ اس نے کہا ہے جی. یہ بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے, بالکل جھوٹ بول رہا ہے جی, ٹھیک ہے. کوئی ابنائے ہرمز پہ قبضہ نہیں ہے, وہ اٹوٹ انگ ہے ایران کا, اور وہ حصہ ہے ایران کا. کسی ملک کو بھی امریکہ کی اس جارحیت کے حق میں بیان نہیں دینا چاہیے, اور ایران کے حق میں بیان دینا چاہیے. اس لیے ہم ایران کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, ایران کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے دوستو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اور آپ یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دیکھیں. یہ جی یہ ملائی بوٹی ہے, سفید ملائی بوٹی ہے, اور یہ نیبلٹس ہے. نیبلٹس اور ونگز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ بتائیں کیا فرق ہوتا ہے نیبلٹس اور ونگ میں, ٹھیک ہے. یہ نیبلٹس کو غور سے دیکھیں, اور یہ پوڑیوں کو سامان ہے. یہ موسم بہت اچھا ہو گیا سر, واقعی صبح بارش ہوئی ہے جی, ابھی میں نے گھاس کٹوایا ہے, ٹھیک ہے. موسم بہت اچھا ہو گیا. ابھی ادھر جناب علی وہ کرتے ہیں باربیکیو کا سارا سسٹم, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. بہت پیارا موسم ہو گیا اس وقت. اور یہ ہمارا جناب علی تھوڑا سا اندر ڈرائنگ روم بھی دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. یہ میں نے کافی ادھر 40-50 بندوں کو بلایا ہے. تو یہ ڈائننگ ٹیبل ہے ہماری.